तब तो ए मंदिर मु जस्ट बाहरली तो यपटे गले बिंदुसागर और अंत वासुदेव मंदिर पड़ो आएपटे पार्किंग अच्छी पार्किंग एरिया भी अच्छी एपटे सब बहुत मंदिर अच्छी सब पूरा पत्थर एटा रहा पार्किंग मस्त आइटम टा हो पचर खाइबा ये मंदिर ये देखी दिंतु तो मुझे जस्ट रही जस्ट दीटा फोटो उठा को आउ ये भी केते मंदिर अच्छी देखी पारे आएपटे चारि चकिया जान निषेध ये रहा कि मंदिर भवानी शंकर मंदिर एपटे रहा आ जस्ट फ्रंट रहा आमर बिंदुसागर आईटा कहती एकाम्र क्षेत्र भी कहती ये रहा बिंदुसागर ओडिशार बड़ पोखरी ये गाड़ी पुरई दवा गाड़ी तो कौटी गोटे पुरई दवा हाँ जगह मिलगला ये देखिए आउ वर्षा भी एबे भयंकर उठेलानी आउ ये हूँ ओडिशार बड़ पोखरी बिंदुसागर एटी गोटे पंप चलती देखिपे से गोटे पंप चलती से लास्ट पंप चलती ये लाइट शो भी हुए से मंदिर टा रहा अंत वासुदेव मंदिर आठी माने अंत वासुदेव मंदिर रे बहुत बढ़िया प्रसाद मिले आ सब कहीं सब यहीपटे गले अबड़ा खाई पारे एवं सरीगला बोली जा मंदिर खाली बुलदे आसवा देखिपे बिंदुसागर अनंत वासुदेव मंदिर ये जीवा भितर को दही बेच दी खटा दिया खटा
ଅନ୍ନ ଦେଇଦେବା ପଛରେ ବାହାରିଲା ତ 3ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 2ଟା ବେଳେ ମାଲ ସରିଯାଇଥିଲା ହଁ 2ଟା 1:30ରେ ତ ସରିଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ନଥିଲା ତାପରେ ଲୋକ ଫେରିକି ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବହୁତ ଲୋକ ପଛରେ ହେଲେ ଯେମିତି ପକେଇଲେ ପଛରେ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ନ କାଟିଦେବା ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଡାକିଥିଲା ଦିନ ତାଙ୍କର ରାତି 3ଟା ରାତିରେ ରୋଷେଇ ସେ ରହିବ ଲୋକ ଖାଇବେ ମାନେ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରୋଷେଇ ହୁଏ ନା କ'ଣ ସିଏ ସକାଳ ମାନେ ଆମର ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ମହୁର ବେସର ଏଠି ବସି ଲୋକ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ମିଳେ ପତ୍ର ଖାଉନା ପାଉନା ଦିନକୁ ଦିନ ଗରମ ଜାଣିବି ଦେଇଦେବି ସେଠି ନେଇକି ଆମର ସବୁ ଗରମ ଭାଜି ତ এটা দিব না হ্যাঁ এটা কি টানছ ওর বাবা গরম হচ্ছে না নাই সব এনে ভাজতে আর দিব সাংসে দিয়ে দিয়ে ভালো তো ଉଠେଇଲାଣି ଯିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେବି ଗୋଟେ ହାତରେ ହିଁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଗ୍ କେତେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁରେଇ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ହଁ